mga partner, decision. Game 3. Oh, nanay mapilian nanay mo daw gani. Servisyo Jomar. Game 3 decision. Ang makadaw gani makakuha sa premium ka 25, ang pilihan ni 15. Oh, pasalamat ta nag-sponsor premium ni, dako nga premium. Oh no wala ha, oh no wala. Para do, servisyo Jomar sa game 3. Decision. Nanay mo daw gani, nanay mapilian ni. Sunod na ni. Ani bakbakan sa super kasi. Nakatok si Jason. Ni bundak surating. Mabundak. Buka bula ko po. Sayo kay na musils ko po ha. Na, sige lang bundak. Yasa ko po. Agay. Sadam forever. Patay. Side match partner. Jomar. Direk nakatoklod. Jomar. Kirahi Jomar. Nasaktan mo. Nah, laparo na Jesus. Jobel lo kande lock sa tumalon. Oh, gaya. Agay. Side out ha. Sa kilid na ang dua ka vlogger. Tugkaran ni Juan. Ana isa, may si Orlan Vlogs. Na dire ga video. Stay. Jason nakatimbre. Bundak. Biso ko lapo. Gailog ni sa 25 ha. Mapili 15. Nakatoklod Jason. Away. Dos. Giste. Direk. Arinasa. Wa gyo kabot. Dos. Servisyo Jason. Giste. Para 3. Jobel. Allah. Jobel Lucante. Naka-spike si Jobel Lucante. Saya na tao. 2-1 ang ating score sa game 3 decision. Bakbakan rin sa korte ng Jobert. Paradise. Pardo, Cebu City. Gisaw ni Saddam Waka. Ya sa Saddam ha. Tayo nga score. Igualis 2. Score sa game 3 decision. Karong umaabot. December 8. Anay dakong liga sa Daro Barile. Dakong ako to premyo. 10,000, 7,000, 3,000, 2,000. Agay. Hala, hilom na. 8 ka team. Hala. Ni bundak flating. Hala. Regal. Agay! Bundak! Agay! Hala, uta to ah. Oy! Kula po! Aga. Wah, itu sudah sudah counter ko po. 3-2 sa 3 ang team Mandaue para 4 servisyo Jobel. Jobel ka tinambak. Direk. Jobel no kante. Igod, nasagna mo Sadam. Gay. Ay. Sadam? Ang ano man to Dam? Pang YouTube channel ton Timbre Adam. Servisyo Jobel. Para 5 lakas toklogi Saddam forever, love together, sa doubt. 4-2 atong score sa game 3 decision. Sunod na bakbakan super klase. Jason Elisan Jobert. Jobel Elisan ni Reggie Caban. Para 3. Jomar. Direk nakatoklod kay. Poko to. 3-4 ang atong score. Isa na labo ante Mandaue. Para tae nga score. Para 4. Para tae score. Gay. Iguales 4. Giste. Para 5. Servisyo Saddam forever. Saddam ditoklod. Jobel. Bundak. Ni bundak yun.
Bundak! Ano bundak yun? Patay tanan! Patay tanan! Igual 4, igual 4. Gay! Away, nakatoklog. Ang shipyat ni Jason, iyag yung gibawi. Tayo nga skora, igual 4. Skor sa game 3 decision. Grabe ito tao, daghan ang tao, gabaha, galunok. Diri si Pardo. Servisyo ko lapo para 5. Gisaon ni may pagkasaon ni Jubel Lucante. Side out. Servisyo direct. Arinasa. Bundak. Gay. Kaya sa Jason na. Nakatimbre kay si Jason. Habig patay na. Grabe na. Abta pa man Jason. Kalaom na ito. Kaya sa Jason na. Laom na ito no? Goal 4. Score sa game 3 decision. Gailog sa nako nga premyo. Service Jason. Bundak. Gay! Ay! Kulapo! Makasala ka, Kulapo. Mapiso jog ka. Pataka lang ang hapak ha. Service Jubel. Ngiga sa damo. Wala, agay. Murag auto, murag tricycle. Side out ha, igual 4. Tayo nga score. Nindot yung bakbakan. Mag-ilog sa dako nga premyo. Mag-ilog sa dako nga sugal. Pula po ni Bundak. Paro Jason. Bundak! Sila Bundak. Away. Servisyo direct para 5. 5-4 ang atong score. 5 ang team direct. Para size. Jumar, para size ang Jumar. Away. Side out. Servisyo kulating. Para tayo ng score. Agay. Saddam forever. Agay dam! Saddam forever! Wala gisintro ni Saddam. Yasa Saddam ha. Servisyo Jomar para size. Boxing lupat. Gay. Bundak lapo, ni bundak is lapo. Gay! Lawag yung saka ang bola. Side out. Size 4. Score ta, size 4 ha. Set out ko ni Pads Pungasi Montes. Nagpungasi ang bunal ni Kulapo. Out ko ni Sirsil Sumada. Taglusan ko Lupi. Nasat pa, nga tanaw. George. Taga Kurubah. Saddam. Nairing Saddam! Dead ball niya. Ang masipya tanay may makakuha sa bola. Way score ha. Okay na, para score na ni. Score. City 4 na. City 4 na itong score niya. City 4. Apol. Servisyo Jomar para 9. 8-4. Kaya rin na. Kumbati lang. Saddam. Oh, 8-4 ang score sa game 3 decision. Kulapo. Wa kaabot. Servisyo Kulapo. Ka Jason day. Jason servisyo. Kasadam. Dam, imo na ginadam. Tinaw na ginadam. Basto si Kadam. Hubo Kadam. Saddam forever. Love together. Ngiga Sadam na katoklod. 5 na. 5-8. 8 ang team Mandawi. Para size. Servisyo Saddam. Size na. Nakabutang servisyo Saddam mo. Ngiga Sadama.
Size 8, size 8. Pasok sa red horse. Size 8. Servisyo po Lapo. Oh, Lapo. Sadam na, sadam. Sadam forever! Lima! Kay, Hala, nihilo musad. City para City. Hala, Sadam, ituklod. Kay. Gila paro Jason. La paro Jason. Okay? No? Jumar. Ay, di bundak sila po. Ngiga sa damo, Sadam forever. Love together. Kaya sa dama. Bukid. 7-8 ang atong score sa game 3 decision. Bukid. Gay! La! Gay! Ay! Yasa. 8-7. Sedot. Para 9, Servicio Joel Docante. Para 9. Okay. Hey! 9 City ang atong score. Para Jis. Lapo. Gay. Lapo. Bundak. Sadam forever. Oy! Gay. Yan. Sadam nakasala ka Sadam. Gigon mo si Sir Seleson Sadam ha. Silop ra ba na? Mapriso ya Sadam. Para 11. 11 na. 11 na. Si City. Para daw, Servicio Joel. Sabado senior force. Para daw. Uyaway. Si City. Servicio Jason para 8. Para 8 ah. 8 na. Mao di ay 8 na. 8-11. Kumaklaba mo partner sa daog mo. Para 9. Bunda! La! 9-11. Agay. Para Jis. Servicio Jason. Para Jis. Gay! Sos, gihaga gi Sadam. Para daw, Servicio direct sa game 3 decision. Game 3 decision, daog ang team Mandawi, direct Jumar Jubel. Sila nakuha sa 2-5. Silang wala po Jason. 1-5 lang. Nahuman lagi bakbakan. Grabe tao dengan tao. Bakbakan na. Reject kontra Jobert.